जब रात ढली ये रात का क्या उनसे कहीं, डर है कि चला ना जाए कहीं, झूम ऐ दिल मेरा जाने पता मालूम नहीं को दीना किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना। न हम तुमसे जुदा हैं न तुम हमसे जुदा हो, तुमसे मोहब्बत है एक बार जरा धीरे से, प्यार में हम जाने तमन्ना जान से जाएं तो मानोगे, तुम वही हो लो तुम्हें आज बता देते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। दोस्तों, अदाकारी की इस्तिलाह में मेथड एक्टर या स्कूल ऑफ थॉट एक्टरों से कहा जाता है जिसकी अदाकारी से दूसरे लोग अदाकारी सीखे और जिनकी फिल्म एक निसाब की तरह अदाकारी सिखाने के लिए नए अदाकारों को दिखाई जाती है। इन अदाकारों में क्लार्क गेबल, मार्लन ब्रांडो, सर लांस ओलिवर, एलेक गेंज और हेनरी फोंडा या फिर चार्ली चैपलिन का नाम आता है। लेकिन बड़े सगीर की पूरी फिल्मी तारीख में ये एजाज सिर्फ 2 फनकारों को हासिल हुआ, एक दिलीप कुमार और दूसरा वहीद मुराद। कि अगर मुन्ना आपके दिल का टुकड़ा है तो मेरा भी कुछ लगता है। यही तो मुश्किल है भैया, सूरतें अक्सर धोखा दे जाती है। आप जाइए। ये इंसान की औलाद नहीं, एक फितना है जिसे जवानी के अंधेपन ने जन्म दिया। मैं भी उसकी तरह रो सकता हूँ, मुराद की तरह गा सकता हूँ। हर मोड़ पे अपनी मंजिल है, अपनी खोई हुई मंजिल का पता याद आया हो, जिंदगी भर छोड़ कर तुम ना जाओगे इसी मोड़ पर। इंडिया के अदाकारी सिखाने वाले सबसे बड़े फिल्मी इदारे पूना इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग में दिलीप कुमार की अलमी अदाकारी के सीन्स और वहीद मुराद साहब के गानों की पिक्चराइजेशन के स्टाइल को दिखाकर लोगों को अदाकारी सिखाई जाती है। बड़े सगीर की फिल्मी तारीख में जिन अदाकारों के हेयर स्टाइल, लिबास और बोलने के अंदाज को कॉपी किया गया वो दिलीप कुमार और वहीद मुराद थे। न जाने कैसे खबर हुई कौन किसी का दीवाना है, इश्क मेरा नाम, मेरा दिल तेरी गलियों के चटकने की कोई नहीं जवाब। घरों में आने से क्या होता है बॉस? वरना किसी लड़की से मार खाओगे। अपनी तरफ हाथ बढ़ाने वाला माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ। वहीद मुराद वो अदाकार था जिसे लड़कियां खून से खत लिखा करती थी और जिसके एक झलक देखने के लिए घंटों तक ट्रैफिक जाम हो जाया करते थे। उसे लेडी किलर और चॉकलेटी हीरो का खिताब दिया गया और शहंशाह रोमांस के नाम से याद किया गया। वहीद मुराद को पाकिस्तानी फिल्मी सनत में वो मकाम हासिल था जो हॉलीवुड में एलोस प्रेस्ले को हासिल था और एलोस प्रेस्ले की तरह ही बड़ी जवानी में वो इस दारे फानी से कूच कर गए। वहीद मुराद क्या थे क्या नहीं थे, उनके अरूज और जवाल की कहानी क्या थी और उनकी मौत कत्ल थी या फिर खुदकुशी, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की मालूमाती वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। नींद ने आज न आने की कसम खाई है, देखो नया नित सपना, हर जाए मन अपना। मैंने तुमसे जमील के लिए जो भीख मांगी है शैला, तुम्हें वो भीख मेरी झोली में डालना। बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला करने के लिए झूठ की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। वहीद मुराद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख के वो अजीम तरीन अदाकार थे जिन्हें उनकी मौत के कई दहाइयां गुजरने के बाद आज भी याद किया जाता है। वहीद मुराद उन शख्सियत में एक है जिनकी शख्सियत की मकबूलियत में उनकी मौत के बाद बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। ब्रूस ली, एलोस प्रेस्ले, ब्रैंडन ली और सुल्तान राही की तरह वहीद मुराद को भी मरने के बाद बहुत ज्यादा शोहरत और अजमत मिली। इस वीडियो में हम वहीद मुराद साहब की जिंदगी के आखिरी 10 दिन और उनकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और ये जानेंगे कि क्या वाकई वहीद
مراد صاحب کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی، یا پھر انہوں نے خودکشی کی تھی یا انہیں قتل کیا گیا تھا، اور انہوں نے خودکشی کی بھی تھی تو وہ کون سے عوامل تھے جو اتنے عظیم اداکار اور پسندیدہ ترین شخصیت کو ٹینشن اور ڈپریشن کی ان تاریکیوں میں لے گئی جہاں انہیں موت ہی نجات کا راستہ دکھائی دیا۔ پیار ہی کام ہے آدمی کا، ساتھ رہنا، تم پولیس کی نظروں میں آ چکے ہو۔ بڑھاپے میں دل نہ لگانا پڑے میاں، وہ گیت بن کے مچل رہے، کسی سے کچھ بھی کہا نہیں، دنیا جھوٹا سپنا ہے، تم عبادت تم محبت۔ مراد صاحب کی زندگی کے آخری 10 دنوں کی کہانی 10 سال پہلے شروع ہوتی ہے، جب وہ فن کی بلندیوں پر اڑ رہے تھے اور ان کی ہر فلم گولڈن جوبلی اور سلور جوبلی منا رہی تھی۔ انہیں لیڈی کیلر اور چاکلیٹی ہیرو کے القابات سے نوازا گیا تھا اور لڑکیاں انہیں خون سے خط لکھا کرتی تھی۔ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ٹریفک جام ہو جایا کرتے تھے اور ان کی سفید کار کو لڑکیاں چوم چوم کر لال کرتی تھی۔ تب ان کے خلاف باقاعدہ ایک مافیا سرگرم ہو گیا جو ان کے اسٹیٹس اور سٹارڈم امیج کو ختم کرنے کے در پہ تھا، اور بدقسمتی کی انتہا یہ تھی کہ یہ وہی لوگ تھے جنہیں خود وحید مراد فلم انڈسٹری میں لے کر آئے تھے اور ان کی کافی مدد بھی کی تھی۔ کا ساتھ ہے اور عالم تنہائی ہے، دل کو جلانا ہے، دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ زندگی کو اب نئے ایک موڑ پر پاتا ہوں میں، ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ਤਾਨਾ ਨੀਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਕੇ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮੰਨ ਬੈਠਾ। ਨੀਚ ਕਮੀਨੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਲਜਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਖਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਗੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ۔ وحید مراد کی کامیاب ہیروئن زیب اور شبنم نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ گانوں کی پکچرائزیشن کے دوران ہیروئنز کے ساتھ بہت فری ہو جایا کرتے تھے، حالانکہ یہ گانوں کی پکچرائزیشن ہی تھی جس کی انڈیا والے نقل کرتے تھے۔ زیبا وحید مراد کی پلیٹینیم جوبلی ہٹ فلم ارمان 1966 ریلیز کی ہیروئن تھی، اور اسی فلم نے اسے راتوں رات پاکستان کی صف اول کی ہیروئن بنایا تھا، جبکہ شبنم کو خود وحید مراد صاحب مشرقی پاکستان سے لے کر فلموں میں لائے تھے، اور جب وہ وحید مراد کی فلموں سے کامیاب ہوئی تو انہوں نے وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کے مقابلے پر ندیم کو لایا گیا، اس وقت جب وحید مراد صاحب ون مین انڈسٹری کی حیثیت سے راج کر رہے تھے۔ ندیم ایک گلوکار کی حیثیت سے نام کمانے کی کوششوں میں مصروف تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وحید مراد صاحب کی شادی کی تقریب میں ندیم نے ایک ایکسٹرا گلوکار کی حیثیت سے گانے بھی گائے تھے۔ سارے جہاں میں آپ کا، مطلب یہ کہ اپنا تمہارا گزارا اب نہیں ہوگا۔ کیا پتا زندگی کا کیا بھروسہ ہے کسی کا، کون سی کسر باقی رہ گئی جسے پورا کرنے کے لیے تم یہاں آئی ہو؟ کون سا دھوکہ باقی رہ گیا ہے؟ میں چور ہوں، لیکن جانتی ہے مجھے چور کس نے بنایا؟ تیرے باپ نے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے خاندان کی عزت کو خاک میں ملاتے دیکھا ہے۔ میں اور کر کے کیا سکتا ہوں؟ شہلا میری محبت ہے، مگر وہ چھوٹوں کی زندگی بھی تو ہے۔ اس وقت کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہی معمولی گلوکار اداکار بن کر وحید مراد سے اس کا سٹارڈم امیج چھین لے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک تقریب میں وحید مراد صاحب کے پاس لڑکی آٹوگراف لینے کے لیے جمع تھی کہ اس دوران وہاں ندیم کی انٹری ہوئی، اور تمام لڑکیاں وحید مراد کو چھوڑ کر ندیم کے پاس جمع ہو گئی اور ان سے آٹوگراف لینے کے لیے ان کی منتیں کرنے لگی۔ اس واقعے نے وحید مراد کو اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ رات وحید مراد نے رو رو کر گزاری تھی۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے معمولی حیثیت کے کچھ اداکار ایسے بھی تھے جو وحید مراد کے پیچھے پڑ گئے تھے اور ہر جگہ ان کی برائی کرتے تھے اور ان کا سٹارڈم امیج خراب کرنے کی کوشش کرتے، حالانکہ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ وحید مراد پیدائشی شہزادے تھے، دولت اور عزت ان کے گھر کی لونڈی تھی، اور وہ پاکستان کے سب سے بڑے تعلیم یافتہ، شائستہ اور بااخلاق انسان تھے۔ آجا میرے ساتھیا پیار ہم کریں، تو پھر میں تینوں رج کے دیکھا ہے، نام آئے نہ تیرا، کمال ہے، نہیں آیا ایسا تو بے چین سی،
आगे हैं क्या? मुराद साहब की ज़हनी अजियत और डिप्रेशन की दूसरी वजह उनका एक्सीडेंट था, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर आंखों के नजदीक गहरे जख्म आए थे और उनके 17 टांके लगाए गए थे, जिसकी वजह से उनकी एक आंख खींच गई थी और वो पहले की तरह खूबसूरत नहीं रहे थे। यही वजह थी कि जब वो स्टूडियो में दाखिल होते तो हिदायतकार इधर उधर छुप जाते कि कहीं वहीद मुराद उनसे काम न मांग ले। ये लम्हा वहीद मुराद साहब के लिए इंतहाई अलमनाक था, क्योंकि ये वही हिदायतकार थे जो 5 साल पहले उनके आगे पीछे गुलामों की तरह भागते फिरते थे और अब उनसे आंखें चुरा रहे थे। और आखिरकार बात यहाँ तक पहुंची कि पश्तो फिल्मों के अजीम अदाकार बदर मुनीर साहब ने वहीद मुराद साहब से कहा कि अगर उन्हें बुरा न लगे तो मैं उनके लिए किसी हिदायतकार से काम मांग लूं। ये वही बदर मुनीर थे जो कि भी वहीद मुराद के असिस्टेंट और लाइटमैन की हैसियत से काम करते थे और अब वहीद मुराद साहब के लिए काम मांगने जा रहे थे। वहीद मुराद साहब ने बदर मुनीर का शुक्रिया अदा किया और उन्हें ऐसा करने से रोका। यही अजियतनाक लम्हे वहीद मुराद साहब की ज़हनी और नफ्सियाती बर्बादी का सबब बने। इसके अलावा वहीद साहब की अज़दवाजी जिंदगी की तलखियाँ भी उन्हें अंदर से खा रही थी। प्यासी है मेरी नजर प्यार की, बातें न कीजिएगा इनकार की। तब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। मेरे ख्यालों के छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। उनके वालिद निसार मुराद की मौत के बाद वहीद बहुत ज्यादा तन्हा रह गए थे और उनकी बीवी उन्हें छोड़कर कनाडा जा चुकी थी। वो अपनी जाती फिल्म हीरो की शूटिंग में मसरूफ थे और इस फिल्म की कहानी को अपनी जिंदगी की कहानी कहा करते थे। आखिरी दिनों में वो अपनी मुंह बोली बहन अनीता अयूब के घर मुंतकिल हो गए और वहाँ 23 नवंबर 1983 को इस जहान फनी से कूच कर गए। सरकारी तौर पर उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक करार दी गई। उन्हें लाहौर ले जाया गया जहाँ उन्हें अलीजेब रोड कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। उनकी मौत के बाद उनकी 2 फिल्में हीरो और ज़लज़ला रिलीज हुई। वहीद साहब ने कभी कैरेक्टर रोल या यंग टू ओल्ड किरदार अदा नहीं किए। वो किसी फिल्म में बूढ़े नजर नहीं आए। वो हीरो आए थे और हीरो ही चले गए। जिंदगी में लोगों ने उनसे उनका स्टारडम इमेज छीनने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी हाल ये है कि वो आज तक सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला पाकिस्तानी अदाकार है और उन्हें आज भी पाकिस्तान का पहला और आखिरी सुपरस्टार करार दिया जाता है। वो पाकिस्तान का पहला अदाकार है जिनके नाम पर उनके लाखों पर सितारों ने उनका फैन क्लब बनाया, जो हर साल उनके लिए फातिहा खानी करते हैं और उनके मजार पर फूल चढ़ाते हैं।